Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'aunillah, bi'inayatillah wa bi'idnihi, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kitab Salafus Sholeh bersama kami Kang Santri Tafa. Ayo ngaji ben aji. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan kajian yang kemarin, kitab Usfuriyah, hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli, yafqahu qawli, yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Al-hadisus saminu tawiki ku hadis kang kaping 8. An-Ali bin Abi Thalib, An-Ali bin Abi Thalib, An-Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, saking sahabat Ali karramallahu wajhah. Qala tu sahabat Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yajlisu lungguh ala kulli babin ning atase saben-saben lawang minal masjidi saking masjid yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat sapa sabauna 70 apane malakan malaikat yaktubuna kang nulis sapa malaikat annasa ing manusia bi asma'ihim kelawan piro-piro arane enas hatta singgo yakuna ono hatta singgo yakuna ono sapa akhiruman akhire wong yuktabu kang den tulis sapa rajulun rajul ja'a kang teka sapa rajul hina ing dalam semangsane jalasa lungguh sapa al imamu imam alal mimbari ing atase mimbar. Falam yuti mengkorang larani sapa rajul ahad ing wong suci fi majlisi ing dalam lungguhe rajul. Walam yakun lan orang ucap sapa rajul illa angin khairan ing bagus. Fadhalika mengkotai mengkono madkur iku adna ahli yaumil jum'ati luwi endap-endape derajate wong salat Jum'ah. Wadhalika lan utai mengkono madkur iku alladhi perkara yufarutin ngapura laukateman opo ma perkara minas sayyiati saking pira-pira ala bainal jum'ateni ing dalem antarane Jumat loro.
al khobaru tawiki khobar bitamamihi kelawan sempurnane khobar, yang artinya bahwa setiap hari Jumat malaikat yajlisu ala kulli babin, malaikat setiap hari Jumat duduk di depan pintu masjid yang jumlah malaikatnya yaitu malakan 70 malaikat mengabsen, mencatat orang yang hadir sesuai dengan namanya di hari Jumat. Yaktubuna bi asma'ihim hatta yakuna akhiru man yuktabu, berarti malaikat setiap hari Jumat mengabsen atau duduk di depan masjid guna untuk mengabsen, untuk mencatat siapa saja yang hadir dari yang pertama sampai yang terakhir, yaitu ketika imam duduk di mimbar. Wahada adna ahli yaumil jum'ah, fadzalika adna ahli yaumil jum'ah. Nah, inilah derajat yang paling rendah bagi orang yang sholat Jumat, yaitu ketika hadir imam sedang khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama kaitan perkara kala ngendika sapa sekolah ngendika sapa Allah Ta'ala wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalat al malaikatu ataj'aluna fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima wa a'lam bi muradihi. Wa id qala lan nalikane ngucap nalikane ngendika sapa rabbuka pangerane sira lil malaikati maring malaikat, ini satemene ingsun iku jailun wong sing dadaken fil ardi ing dalem bumi khalifatan ing khalifah. Kala semengko ngucap sapa al malaikat atau ja'aluna fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima, adat sealun apakah engkau ya Allah menciptakan manusia tujuannya menciptakan manusia hanya apa? Manusia itu mayufsidu fiha, karakternya membuat kerusakan, wa yufsidu fiha, dan membuat kerusakan, wa yasfiku dima'a, dan mengalirkan darah, dalam arti peperangan, pembunuhan. Itulah manusia.
ataj'alna fi man yufsidu fi wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu wa bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami para malaikat senantiasa nusabbihu bihamdik, selalu bertasbih kepada engkau dan mensucikannya. Jadi apakah tidak cukup engkau menciptakan malaikat, malah engkau menciptakan manusia yang senang membuat kerusakan dan mengalirkan darah. Kami malaikat selalu bertasbih dan mensucikan engkau. Falama mengko najab falama mengko ngucap sapa Allah alaihim ing atase malaikat. Kala ngucap sapa Allah, inni satemene ingsun iku a'lamu datang luwih ngerti ma ing perkara la ta'lamuna orang ngerti sapa sira. Hai malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala mencela itu, menegur ya, kepada malaikat. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dat yang lebih tahu daripada engkau wahai malaikat. Maka dengan dibalas, dengan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fakhafat mengko wedi sapa al malaikatu malaikat. Fakhafat mengko wedi sapa al malaikatu malaikat. Fatofu mengko mubeng sapa malaikat haulal arsy ing dalam kiwa tengene ars sat amaratin kelawan piro-piro ambalan. Foto jawasa mengko ngapura sapa Allah anhum saking malaikat. Fa amara mengko perintah sapa Allah ing malaikat. Fa amara mengko perintahum ing malaikat sapa Allah ayabnu yanto bangun sapa malaikat baitan ing Baitullah ala wajhil ardi ing atase arahe bumi. Kata singgol adnaba lamun dosa sapa auladu adama pira-pira anak Nabi Adam fayatufu mongko mubeng sapa aulad kholal baiti ing dalem kiwa tengene bait sab amaratin kelawan pira-pira ambalan fata jawasa mongko ngapura sapa Allah anhum saking aulad kama kaya perkara tajawasa ngapura sapa Allah anil malaikati ing atase malaikat. Fa khafat al malaika, maka malaikat merasa takut akan zamannya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan inni a'lam ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu apa yang engkau belum tahu. Maka malaikat merasa takut, akhirnya fatufahul ars, maka malaikat dengan rasa takutnya berkeliling memutari ars sebanyak 7 kali. Pada jawasa anhum, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni apa yang dilakukan oleh malaikat. Malaikatnya protes
kepada Allah Subhanahu wa taala akan diciptakan makhluk lain selain malaikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai khalifah di dunia. Allah lebih ngerti akan apa yang terjadi setelah Allah menciptakan manusia. Fatajawasa anhum, maka dengan malaikat itu memutari ars sebanyak 7 kali, maka Allah Subhanahu wa taala mengampun ya. Fa'amarahumullah ayabnu baitan ala wajhil ar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memerintah kepada malaikat untuk membangun Baitullah di bumi, untuk membangun Baitullah, membangun Ka'bah di bumi. Barangkali nanti apa? Lau aznaba auladu Adam pada jawaza anhum. Lau aznaba aulada Adam fayatufuna khalal bait sab'a maratin pada jawaza anhum. Jadi barangkali ketika ibnu Adam, ketika anak Adam melakukan kesalahan, lau adnaba, melakukan dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memutari Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni sebagaimana Allah mengampuni para malaikat. Suma kira-kirine nazalu tumurun sapa al-malaikah. Fabanu mungkin bangun sapa malaikat al-ardi ing atase bumi al-Ka'bah ing Ka'bah. Suma kira-kirine rafa'an angkat ing Ka'bah sapa Allah Ta'ala waktu tufani ing dalam waktune banjir ila sama'i maring langit ar-rabi'ati kang kaping 4. Wa khalaqalan dadakan sapa Allah Ta'ala manaratan ing menara fi janbil bati ing dalam sisi bait yakni al-Ka'bah. Sumangkirine sama ngarani sapa Allah ing sumangkirine sama ngarani sapa Allah ing bait al-baitul ma'mur ing baitul makmur. Watulul manarati lan utawi dawane menara iku suami ati amin 500 tahun. Semua nazal fabam, kemudian malaikat mengikuti arahannya Allah, mentaati perintahnya Allah untuk membangun Ka'bah di muka bumi. Pada suatu zaman Mekah atau Ka'bah terjadi kebanjiran waktu tufan. Summa rafa'aha Allah waktu tufan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika di Ka'bah di Mekah terjadi kebanjiran, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya. Ka'bah diangkat, Ka'bah ditaruh di langit
yang keempat. Kemudian dinamakan Baitul Makmur. Di sisinya dibangun menara, di mana menara tersebut tingginya khamsu mi'ati amin, tingginya 500 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idha kana mengkonalikane ono apa yaumul jum'ati yaumul jum'ah yas'adu. Fa'idha kana mengkonalikane ono apa yaumul jum'ati yaumul jum'ah yas'adu munggah sapa Jibrilu alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam, alal manarati ing atase menara, wa yu'adzinu lan adan, wa yasbutu lan munggah sapa Israfilu, malaikat Israfil, alal mimbari ing atase mimbar, wa yaktubu lan khutbah, wa ya'umulan imami sapa Mikailu, malaikat Mikail, lil malaikati maring malaikat. Fa idza farahu mengkonalikane rampung minas sholati saking sholat, fa yaqulu mongko ngucap sapa Jibril, malaikat Jibril, ma hasala li minas sawabi li ajli adani wa khabtuhu li jami'il mu'addini fi wajhil ar. Fayaqulu mengucap sapa Jibril, malaikat Jibril, ma perkara hasal kang hasil apa mali mari insun minas sawabi saking ganjaran li ajli adani krono arai adan wahabtu lan paring sapa insun hu ing sawab li jami'il muadzini ing sekabehane pira-pira wong sing adan fi wajil ardi ing dalem arahe bumi. Wa yaqulu lan ngucap sapa Israfilu, malaikat Israfil, ma hasala li minas sawab lil khutbati wa habtu li jam'il khutubahi fi wajhil ar. Wa yaqulu lan ngucap sapa Israfil, malaikat Israfil, ma perkara hasala kang hasil apa ma li maling insun minas sawabi saking ganjaran lil khutbati maring arae khutbah, lil khutbati maring arae khutbah, wahabtu paring sapa sunhu ing sawab ing ganjaran li jam'il khutubai maring sekabehane pira-pira wong sing khutbah fi wajil ar ing dalem arahe bumi. Semua kiri-kiri yakulu ngucap sapa Mikailu, malaikat Mikail, ma perkara hasil kang hasil apa ma limaring insul minas sawabi saking ganjaran li ajli imami kron arah imam, wahabtu lan paring sapa insun liman maring wong ya kang imami sapa ma yaumal jum'ati ing dalam dino Jumat fi wajhil ardi ing dalam arahe bumi. Summa kene takulu ngucap sapa al malaika ma hasala lana minas sawab minal jamaati wa habnahu li jami'i man shalla salatal jum'ati khalfal imam. Ma perkara hasil kang hasil apa ma limaring insun kadhe insun
minas sawabi saking ganjaran, minal jamaati saking jamaah, wahabna paring sapa kita ing ganjaran, lijami iman maring sakabehane wong kang salat sapa man salatal jumati ing dalem salat Jumat, ing salat Jumat, salatal jumati, salatal jumati ing salat Jumat, khalfal imami ing dalem burine imam. Kemudian pas ya faida kana yaumul Jumat, ketika hari Jumat maka malaikat Jibril naik yas'udu alal manarah wa yu'adzinu, malaikat Jibril yang mengumandangkan adzan naik ke yas'udu alal manarah, naik ke menara guna untuk mengadani sholat Jumat. Dan malaikat Israfil wa yas'udu Israfil alal minbar wa yaktubu. Kemudian tugas daripada malaikat Israfil yaitu khutbah dan mengimaminya. Wa Mikail malaikat Israfil tugasnya untuk khutbah, malaikat Mikail untuk mengimaminya. Kemudian malaikat yang lain yaitu jamaahnya. Jadi ketika hari Jumat maka perannya malaikat Jibril naik ke mimbar, naik ke menara untuk adzan, Israfil untuk khutbah, Mikail untuk imam, sedangkan malaikat yang lain itu jamaahnya. Faida faragha minas shalah fayaqulu, kemudian ketika selesai sholat setiap malaikat berkata, termasuk malaikat Jibril berkata, ma hasala li minas sabab li ajlil adzan wa habtuhu li jami'il muadzin. Malaikat Jibril berkata, sesuatu yang saya peroleh daripada pahalanya yang saya kumandangkan adanya, maka pahalanya diberikan kepada muadzin yang di muka bumi. Jadi semua pahala baik adzan, khutbah, imam dan jamaah diberikan kepada orang-orang, pahalanya kepada orang-orang yang di bumi yang mau sholat Jumat, yang mau mengimami, yang mau khutbah, yang mau adzan, yang mau berjamaah. Jadi pahala para malaikat diberikan kepada orang-orang tersebut. Wa yaqulu lan ucap sapa Allah Subhanahu wa taala, ya malaikati atatakarrimuna ala ibadi wa ana akramul akramin. Ya malaikati, wahai malaikat,
wahai malaikate insun. Ya malaikati wahai malaikate insun, atatakarramuna ana toh mulyaken sapa sira kabeh ala ibadi ing atase pira-pira kaulun insun. Wa anna lan utawi insun iku akramul akramin, iku dat kang luwih mulya pira-pira wong sing mulya. Ya malaikati wahai malaikate insun, ashadu nyaksane sapa sun kok ing sira ini setemen insun iku qad ghafartu temen-temen ngapura sapa insun lahum maring nas maring manusia wa hadza lan utawi iki kulluhu yaskabene hadza iku mahsusun dan khususaken fi hadil ummati ing dalam ikilah umat wala nasibul orana bagian min hada saking iki lisairil ummati maring sekabehane pira-pira umat almadiyati kang lewat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat di sini apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya Allah yang lebih tahu daripada kamu sekalian. Ya malaikati atatakarramuna apakah engkau memuliakan kamu sekalian para yang malaikat memuliakan hambaku. Wa ana akramul akramin, sedangkan saya dat yang maha mulia dibandingkan orang-orang yang mulia. Azhadukum inni qad ghafartu, maka saya bersaksi, saya menyaksikan kepada engkau sekalian, inni qad ghafartu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Qad ghafartu lahum, saya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Wa hadza kulluhu mahsusun li hadzal ummat, ini semata-mata khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ini termasuk kekhususan umatnya Nabi Muhammad SAW yang diberikan, yang tidak diberikan terhadap umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, yaitu fadilahnya Yaumul Jum'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tahu asal al-imam alim al-milah wadin azanduwasti sami itu berasabasun al-imam imam Abba Muhammad bin Abdullah bin Fadl yuki ceritakan sapa Abu Muhammad bin Abdullah bin Fadl fi amati darsi ing dalam taune dars, ing dalam taune ngaji bil farisiyati kelawan bahasa Faris anil Auza'i saking Imam Auza'i qala dawu sapa Abu Muhammad marra lewat sapa Maisarah bin Khunes fil maqabiri ing dalam pura-pura kuburan yoman ing dalam sucinya dino. Faqala mengkau ngucap sapa Maisarah, assalamu alaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu lakum khalafun. Farahimallah iyana wa iyakum
wa ghafar lana wa lakum wa barakallahu lana wa lakum fil qudumi alaihi idza sirna ila ma sirtum ilaihi. Maro lewat satu mesra bin Unas fil maqabiri ing dalam biro kuburan yang ing dalam sujud dina faqala mengucap sapa mesra Assalamualaikum ya ahlal kubur wa antum lana salafun wa nahnu lakum khulafun. Assalam utawi keselamatan iku alaikum ngadesiro ya ahlal kuburi wa ahli kubur wa antum lan utawi sira kabeh lan maringsun iku salafun wong sing dingin wa nahnu lan utawi kita lakum lan sira kabeh iku khalafun ngeri farahima muga paring welas farahima monggo mugi paring welas sapa Allahu Allah iyana maring kita wa iyakum lan maring sira kabeh maring sira wa ghafara lan mugi-mugi ngapura sapa Allah lan maring kita walakum lan maring sira kabeh wa barakallahu mugi-mugi paring berkah sapa Allah lan maring kita walakum lan sira kabeh fil qudumi ing dalem tinggi alaihi ing atase kubur ida sirna nalikane dadi sapa kita ilama maring perkara sirtum dadi sapa sira ma ing kubur kala arwi farata mongko balaken sapa Allah arruha ing ruh ila jasati rajulin maring jasate wong ila jasati rajul maring jasate wong rajul minhum saking ahlul kubur fa'ajaba mongko jawab atau nyembatani sapa rajul ing masara bilisanin kelawan lisan fasihin kang fasih tuba lakum ya ahlad dunya tahajjuna fi kulli sarin arba'a marotin tuba utawi kebahagiaan lakum kedua sira kabeh ya ahlad dunya wa ahli dunya tahajjuna munggah haji sapa sira kabeh fi kulli sahrin ing dalam saben-saben bulan arba'a marotin kelawan papat piro-piro ambalan. Faqala mengko ngucap sapa Maisyarah aina nahuju fi kulli sahrin arba'a marotin aina iku dalam mudin nahuju haji sapa kita fi kulli sahrin ing dalam saben-saben bulan arba'a marotin kelawan papat piro-piro ambalan yarhamukallah yarhamu mugi-mugi wa paring welas ka ing sira sapa Allah taala kala kang ngucap sapa rajul al jum'atu utawi iki Jumat kala summa kene kala ngucap sapa rajul amma ta'lamuna ana toh ora ngerti sapa sira kabeh anna khasatun yaumul jum'ah iku hujjatun haji mabruratun kang mabrur makbulatun tur den tampa kala ngucap sapa rajul kala ngucap sapa Masyarah akhbirna ma nudawin akhbirna ma nudawimu alaih yarhamukallah kala Masyarah akhbirna ceritakan sapa kita nang kita
nudawi ngulang maaf ing perkara nudawi ngulang ngaken sapa kita nglangengaken sapa kita alaihi ing atase ma yarhamukallah yarhamukallah. Qala rajul al istighfar utawi kiku istighfar ya ahla dunya wa ahli dunya anfaul asya luwih manfaate pira-pira perkara fil akhirati ing dalem akhirat. Qala misara fama mengkotai apa manaan nyeka apa ma ka ing sira anturuda yen do bales sapa sira alena ing atase kita assalamu ing salam. Kala rajul assalamu utawi salam hasanatun bagus wal hasanatul utawi pira-pira bagus qad rufi'at teman-teman den angkat apa hasanah anna saking insun fala hasanata mengkoron bagus iku mujlana kadue kita tasitu tambah hasanah wala sayiatan lan ora ana ala iku mujlana kadue kita nan kusu kurang apa sayiah. Kala rajul Kotrotina teman-teman itu sapa kita ankum saking sira kabeh ya ahli dunya wahai ahli dunya. Bikaulika kelawan ucapan sira bikaulikum kelawan ucapan sira kabeh lana marang kita rahimallah fulanan rahimah mugi paring ulas sapa Allah Allah fulanan ing fulan al mutawaffa kang wis mati. Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-sih al-imam alim al-milahwadin az-zanduwasti Sami itu al-imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Fudal yahki al-imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Fadl menceritakan Jadi pas waktunya amat terus waktu ngaji, pas waktunya ngaji dengan bahasa Persia. Jadi pas waktu mengaji pakai bahasa Persia, Al-Imam Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Fadl berkata, Marra Maisara bin Hunas fil Maqabir. Pada suatu hari Maisara bin Hunas berjalan di depan kuburan. Seraya berkata mengucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa antum lana salafun wa nahnu lakum khalafun. Farahimallah iyana wa iyakum wa ghafar lana wa lakum. Wa barakallahu lana wa lakum fil qudumi alaihi. Idza sirna ila masirtum ilaih. Jadi setelah mengucapkan
uluk salam terhadap ahli kubur. Maisarah mengucapkan uluk salam kepada ahli kubur, maka Allah Subhanahu wa ta'ala biidnillahi ta'ala sebagian ya, ahli kubur dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab salamnya. Faradallah ar-ruh ila jasadi rajulin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan rohnya kepada salah satu ahli kubur sehingga salam mesar dijawabnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam ya ahla dunia. Waalaikumsalam ya ahla dunia. Fa'ajaba bilisanin fasihin. Jawaban uluk salam itu lebih fasih, lebih jelas, mengatakan faduba lakum ya ahla dunya tahajjuna fi kulli zarin arba'a marotin. Sungguh alangkah bahagianya, tuba sungguh alangkah bahagianya bagi penduduk dunia, yaitu bisa pergi haji fi kulli zahr arba'a marotin, bisa berangkat haji setiap bulannya sebanyak arba'a marotin, sebanyak 4 kali. Faqala Maisar aina nahuju fi kulli sahr arba'amar yarhamukallah. Jadi antara Maisarah dengan ahli kubur itu bermuhadasah, bercakap-cakap ya. Keluh kesahnya diutarakan, diucapkan ya, antara ahli dunia dan ahli kubur. Ahli kubur mengatakan, sungguh bahagia sekali wahai penduduk dunia, penduduk bumi, bisa pergi haji sebulan 4 kali. Maka Maisarah berkata, aina nahuju fi kulli zahr arba'a maratin yarhamukallah. Wahai ahli kubur, aina nahuju, di mana? Kemana kita akan naik haji? Sebulan 4 kali, sebagaimana yang engkau ucapkan wahai ahli kubur. Yarhamukallah, yarhamukallah. Yaumul Jum'ati, yaitu hari Jumat atau sholat Jumat. Al-Jum'ah hajjul mu'min. Sholat Jum'ah itu hajinya orang-orang dunia, orang-orang mukmin. Yarhamukallah, yarhamukallah. Akhbirna ma nudawim alai. Kemudian apa? Maisarah berkata, kemudian apa yang harus saya kerjakan, apa yang saya harus amalkan, yang saya lakukan untuk membiasakan, untuk mendawamkan semasa hidup di dunia. Al-istighfaru ya ahlad dunya anfa'ul asya fil akhirah. Akhbirna manudawimu alaih. Kemudian apa yang harus saya lakukan untuk mendawamkan di dunia? Al-istighfar. Maka perbanyaklah membaca istighfar. Jadi ahli kubur
menjawabnya dengan istighfar. Membaca istighfar itu akan lebih bermanfaat fil akhirati, di dalam akhirat. Fama man'aka anturudda alaihissalam. Kemudian sesuatu apa yang menyegah engkau dalam menjawab salam? Fama man'aka anturudda alaihissalam assalam hasanatun wal hasanah. Fama kemudian apa ya? Fama manaka andoroda alaihi salam. Kemudian sesuatu apakah yang mencegah kau untuk menjawab salamnya? Itu hasanatan, yaitu dengan melakukan fama perkara manaka andoroda alaihi salam. Kemudian sesuatu apa yang menyebabkan dicegahnya mengucapkan kepada salam kepada kita, yaitu hasanatan. Al hasanah qad rufi'at alaina fal hasanata lana wala tasida wala sayi'ata lana tangkus. Sesungguhnya yang namanya berbuat kebaikan bagi kita, la tazidu wala tazidu, tidak akan bisa menambah, ya sudah ditutup amal kebaikan, pintu amalnya sudah ditutup. Wala yankus, dan hasa sayiatan wala yankus, dan untuk berbuat keburukan juga tidak akan kurang. Hati sudah tertutup untuk berbuat amal baik maupun buruk. Qala radina ankum bi ahla dunya, saya sudah ridho, sudah rela akan engkau wahai ahli dunia, karena engkau telah mendoakan kami dengan cara uluk salam kepada orang-orang yang sudah meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul asa alinam alim al-milah awatin wazan dasu azan duwasti. Qala samitu Aba Mansur al-madkur kan tersebut yaqulu ucap Aba Mansur aqta paring sapa Allah subhanahu wa ta'ala yaumal sabti ing dalam dina Jumat di Musa maring Nabi Musa, wal khamis lan dina Kamis nabiyan ing nabi, wa mursalan lan rasul mau sertane Nabi Musa. Wa atalan maring sapa Allah yaumal ahadi ing dalam dina Ahad li Isa maring Nabi Isa, wal khamisin lan 50 apare nabiyan nabine. Maksud atau bareng sapa Allah Ta'ala yaumal sabti ing dalam dina Jumat li Musa maring Nabi Musa, wal khamisin lan 50 maring 50 apare nabiyan nabi, wa mursalan lan utusan rasul mau saratane Nabi Musa. Wa atolan bareng sapa Allah yaumal ahadi ing dalam din Ahad li Isa maring Nabi Isa, wa li khamsina lan maring 50 apa nabiyan, wa mursalan mau sarta Nabi Isa. Wa atolan bareng sapa Allah yaumal isnani ing dalam dina Isnin ing dalam Senin li Muhammadin maring Nabi Muhammad alaihi salam. Wali salasin dan maring telu wasitina lan 70 aparen nabiyan nabi, wa mursalan mau satane Nabi Muhammad. Li anal anbiya kun sataman pira-pira nabi alaihi salam iku mi'atu alfin sewu
mi'atu alfin 1.000 wa arba'un wa arba'atun lan papat wa isruna 20 apane alfa nabiyin sewu nabi wa mursaluna lan mursalun wa minkum lan iku setengah mi'atu alfin ila akhirih salasu mi'atin 300 wa salasata asyara lan 13 fal afdalu mengetahui sing afdal iku Muhammad alaihi salam sida ditambahi maksudane nabi apa salah satu asar 13 apane nabi wa mursalan wa atalan bani sabal ya musulasa dalam dina Selasa Sulaiman Nabi Sulaiman wa li khamsinan maring wong 50 aban nabiyin wa musalma serta Nabi Sulaiman wa atalan maring sabal ya mal arbi'ai dalam dina Arba li Yakub maring Nabi Yakub wa li khamsinan lan maring wong 50 aban nabiyin wa mursalan ma'ahu serta Yakub wa atalan maring sapa Allah Yaumal khamisin dalam dina khamis li Adam alaihissalam wa li khamsina mursalmahu sallallahu alaihim ajma'in fa yabqa mutattab apa yaumul jum'ati dina jum'ah lillahi ta'ala qala tawsaba an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya rabbi wahai pangeran insun mau tahu perkara hadu ummati iku bagian umat insun min kasagin sira qala maka sapa Allah taala ya Muhammadun wahai Muhammad yaumul jum'ati utawi ku dina Jumat wal jannatu lan surga li maring sun wa ataitu lan paring sapa insun al jum'ata ing Jumat wal jannata lan surga li ummatika maring ummate sira wa ridho ilan ridho insun ma'al jum'ati sarta Jumat wal jannatu lan utawi surga iku hadiah lahum maring umat qala asah alim al-milah wadun azan duswati mendengar Abul Mansur berkata Allah ta'ala yawmal sabat li Musa wa li khamsin nabiyina mursalin ma'ahu Allah memberikan kepada Nabi Musa khusus yaitu hari Kamis bersama 50 nabi dan mursalan dan rasul 50 nabi dan rasul. Hari Kamis kepada Nabi Musa beserta 50 nabi dan rasul. Hari Ahad kepada Nabi Isa sama 50 nabi dan rasul. Hari Senin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walisalasin wasitin nabiyan 70 beserta 73 nabi wa mursalan li'anal anbiya alaihi wassalam mi'atu alfin wa arba'atun wa isrun karena jumlahnya para nabi itu mi'atu alfin wa arba'atun wa isrin alfan nabi wa mursalan minhum salasu mi'atin wa salasata asyara fal abdul Muhammadun alaihi salam. Jadi dari sekian jumlahnya para nabi dan rasul itu yang lebih utama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tayyamul salasa Sulaiman wa li khamsin nabi mursalan wa tayyamul arba'al Yaqub wa li khamsin nabi mursalan ahu wa
yaumul khamis li Adam alaihissalam wal khamsin mursal mahu salawatu alaihi ajmain. Jadi hari-hari tersebut sudah dibagi masing-masing. Ya, hari Sabtu pada Nabi Musa, hari Ahad Nabi Isa, hari Senin Nabi Muhammad SAW, hari Selasa Nabi Sulaiman, hari Rabu Nabi Yakub, hari Kamis Nabi Adam. Maka tinggal satu, yaitu hari Jumat. Fabaqa yaumul Jumat lillahi ta'ala. Maka hari Jumat itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diberikan kepada nabi atau rasul yang lain. Lillahi ta'ala. Fabaqa yaumul Jumat lillahi ta'ala. Maka tinggallah hari Jumat itu khusus lillahi ta'ala, itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an-nabi alaihissalam, ya Rabbi mahaddu ummati minka. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rabbi, wahai pangeranku, wahai Allah, ya Allah, terus umatku bagiannya mana? Umatnya Rasulullah SAW masa enggak dibagi? Sedangkan yang lain dari Nabi wa mursalan itu semuanya hari-hari tersebut sudah terbagi semua. Tapi umatku mana bagiannya? Ya Rabbi, mahadu ummati minka. Mana bagian umatku, ummati minka dari engkau ya Allah. Terus bagian umatnya saya itu apa? Hari apa? Qala ta'ala, ya Muhammad yaumul jum'ah wal jannatul li. Ya Muhammad, hari Jumat dan surga itu milik pribadi saya, khusus bagi saya. Wal jum'atu wal jannatu li. Wa ataitu al jum'atu wa ataitu al jum'ata wal jannata li ummatika. Waridoi ma'al jum'ati wal jum'ati wal jannatu hadiyatun lahu. Itu khusus bagi saya ya Rasulullah, ya Muhammad. Hari Jumat dan surga itu milik saya. Wa ataitu al jum'ah wal jannah li ummatika, dan saya akan memberikan kepada umatmu yaitu hari Jumat dan surga. Itulah keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat terdahulu, di mana umat terdahulu tidak diberikan sebagaimana umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu termasuk keutamanya hari Jumat. Maka ya wis, wa atadul jum'ah wal jannata li ummati, ya wis, maka walaupun itu pribadi milik saya, akan Nabi kemudian saya akan berikan kepada umatmu semuanya, yaitu hari Jumat dan surga. Waridoi ma'al jum'ati, dan keridhaan saya bersama hari Jumat. Wal jannatu hadiyatun, dan surga itu sebagai pemberian, sebagai bonus, sebagai hadiah kepada umatmu, wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis sabi wallahu a'lam bishawab. In wajadtum minha manfaatan fakhudu fa innahu min Allah. Apabila engkau sekalian menjumpai kemanfaatan, maka ambillah, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wa illa fala fatrahu, apabila sebaliknya maka buanglah jauh-jauh, itu semata-mata min nafsi awis, datang dari hawa nafsu maupun datang dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.